बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सितंबर की 21 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहली बात, ये जो अजान दी गई, मिशन नूर का नाम था या फिर मुझे है हुक्म अज़ां, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाद में इसका नाम रखा, नाम जो भी हो, अजानें दी गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक अवेयरनेस, और इस निज़ाम की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है कि मुसलसल मजालिम उठाए जा रहे हैं, उस सिलसिले में अवेयरनेस के लिए अजानें दी गई और बहुत भरपूर अंदाज में ये काम किया गया। ये मैं देख रहा था कि एक आध डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बाद में इल्ज़ाम लगता है कि खुफिया इदारों का है, उसकी जानिब से, या इसी तरह से बाज़ PMLN के सपोर्टर्स की जानिब से कहा गया कि मिशन नाकाम हो गया। ये कहा गया कि अजानें नहीं दी गई। ऐसे लोग जो बाकायदा तौर पर सपोर्ट करते थे पहले इमरान खान को, बाद में उन्होंने किसी बड़े सरमायादार की मुलाजमत कर ली और फिर उसके बाद वो हर इमरान खान मुखालिफ के मुलाजिम बनकर काम करने लगे। उन्होंने कहा नाकाम हो गया। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि कितना कामयाब है, तो अनीस सत्ती शहीद के वालिद, उन्होंने जो अजान दी वहां से बात शुरू कर दी। उनका बेटा शहीद किया गया 26 नवंबर को, उन्होंने अजान दी। वो अब तक खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, इंसाफ चाहते हैं, निज़ाम की जो खराबियां हैं, खामियां हैं, मजालिम हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत भरपूर आवाज़ है, बहुत भरपूर अजान है उनकी जानिब से। इसी तरह से मैंने देखा कि हजारों की तादाद में ये रिपोर्ट हुआ कि लोगों ने अजान दी, और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर ये वीडियोस मौजूद हैं कि लोगों ने अजान दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वहदानियत है उसकी बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई की बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रिसालत की बात की। और ये जो कहा जा रहा था ना कादियानियों का मिशन है, प्रोग्राम्स में भी मुस्लिम लीग नून के लोग कुछ बहुत ही भोंडे और बेहुदा अंदाज में कादियानियों का मिशन है ये लेकर बैठे हुए थे। नून लीग ने हमेशा मजहब के हवाले से बहुत घटिया सियासत की है। नून लीग ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये किया, नून लीग ने उसके बाद इमरान खान के साथ ये किया, नून लीग ने हर जगह अपने मुखालिफिन के साथ ये किया है, तो नून लीग ने ये फिर किया। और इसके बाद देखिए आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से जो अजान दी गई, बहुत खूबसूरत, और उन्होंने जो अजान दी उसको फिर उनकी इक्तदा में बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर उसका इयादा कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर था, उसे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इस पूरी एक्टिविटी का करार दिया जा रहा है। इसी तरह से मैं देख रहा था कि MNAs ने, MPAs ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने अजान दी, दुनिया भर में सपोर्टर्स ने अजान दी। UK में जहां ओवरसीज पाकिस्तानी इस फाउंडेशन के तहत इवेंट था, शहबाज शरीफ साहब अंदर होटल में खिताब कर रहे थे, बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वहां पर इज्तिमाई अंदाज में उन्होंने अजान दी। यहां मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों की एक सिलसिले में तारीफ करना चाहूंगा और एक उन्होंने गलती भी की। जब यह अजान दी जा रही थी तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एक ट्रक हायर किया होता, वहां पे जो डिजिटल ट्रक चलते हैं जिन पे वीडियोस होती हैं, पैगामात होते हैं किसी के हक में, किसी के खिलाफ, तो उस डिजिटल ट्रक पे जो तराने या नगमे चलाए जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर साहब की वीडियोस और तस्वीर के साथ, वो जारी रहे। उन्हें रोक देते तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब अजान दी जा रही थी तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो सामने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो अजान दिए जाने के मौके पर बाअदब खड़े हो गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस अजान के मौके पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की तारीफ बनती है। उस डिजिटल ट्रक को भी वो अगर वहां पर बंद करवा देते, एक बंदा फौरन दौड़ा के साथ ही खड़ा हुआ था, तो ये भी अच्छा होता, लेकिन ये उनकी जानिब से नहीं किया गया। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की इस बात की तारीफ करनी चाहिए। तो ये जो मिशन था या ये जो मिशन है, क्योंकि ये तो पीर नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा कि ये 4 दिन होगा, अभी 3 दिन मजीद होगा, ये जारी रहेगा सिलसिला। तो ये एक बहुत भरपूर एक्टिविटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, और ये PTI की तो बुनियादी तौर पर थी भी नहीं, ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स की, सपोर्टर्स की,
اور وہ سپورٹرز اس حد تک اس معاملے میں کمیٹڈ اور جذباتی تھے کہ انہوں نے بعد میں بھی جن لوگوں نے کہا کہ نام بدل لیتے ہیں جاری رکھتے ہیں ان کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے خلاف بہت سخت انداز میں احتجاج کیا اور کہا یہ ختم ہو جائے اس کے بعد تم سے نپٹیں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے اور اپنی جو اتحادی لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب, حافظ فرحت صاحب, مختلف لوگ ہیں, علی محمد خان صاحب خاص طور پر, مختلف لوگ ہیں جن کی تصویریں لگا کر ان کو پاکستان تحریک انصاف کی ورکر سے خود ادھیڑ کے رکھ دیا. تو یہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے. لیکن بہرحال ایکٹیویٹی بہت بھرپور تھی اور اس کی ابھی مزید ویڈیوز آ رہی ہیں, آنا باقی ہیں. عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے پریشانی ہے سسٹم کو, اس ہائیبرڈ سسٹم کو. اس ہائیبرڈ سسٹم میں دو کمپوننٹ ہیں, دو فریق ہیں جو دونوں شامل ہیں اتحاد میں, حکومت میں. دونوں کو پریشانی اس لیے عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی جانب سے درخواست دی گئی ہے اور ان کے جو موکل ہیں اس درخواست کو دینے والے وہ ایک محب وطن شہری ہیں اور غالباً غلام مرتضی صاحب ان کا نام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے وہ انتشار پھیلاتا ہے, بندہ جیل میں ہے تو کیوں کر ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کر یہ کمیونیکیٹ کر سکے, لوگوں تک اپنے میسیجز دے سکے, اور میسیجز جو ہیں وہ حکومت کے اور اداروں کے خلاف ہوتے ہیں, پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں. یہ درخواست میں کہا گیا ہے تو یہ بند کروایا جائے. یہ عدالت میں کیس لگے گا اور لگے گا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ممکنہ طور پر خود سنیں گے اس کو. تو یہ ہمارے سامنے ہے سچویشن. اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے اسے بند کیا جائے یا اس پر یہ ٹویٹس کا سلسلہ بند کیا جائے, بلکہ ایک اور ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا جو ہینڈل ہے وہ اسے ری ٹویٹ کرتا ہے تو وہ اسے ری ٹویٹ بھی نہ کرے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور لیڈرشپ ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے, اور یہ جو درخواست دینے والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس کو ری ٹویٹ نہ کرے, عدالت کے ذریعے پابند بنایا جائے. تو عدالت میں کون جائے گا؟ بیرسٹر گوہر صاحب جا سکتے ہیں اگر بلایا جائے, اور بیرسٹر گوہر صاحب جب جائیں تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہم بات کر کے بتاتے ہیں. یہ کیا جا سکتا ہے, بیرسٹر گوہر صاحب سے اس طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ اور اس سے ہونے والے ٹویٹس پریشان کر رہے ہیں, اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے یہ اکاؤنٹ. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور اعلان کیا, بہت بڑا اعلان ہے. انہوں نے پہلے کہا تھا ایک بار کہ محسن نقوی جب چاہیں وزیر اعظم بن سکتے ہیں, یہ تو ان کی مہربانی کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی اب وزیر اعظم بننا ان کا ناممکن ہے, اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. غالباً یہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا اور شہباز شریف صاحب اور محمد بن سلمان صاحب نے یہ کیا اور اس ہائیبرڈ سسٹم نے کیا, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں, اب محسن نقوی صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اب یہ ناممکن ہے. اور ظاہر ہے کہ انہیں اس معاہدے کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں یہ نظر آ رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے اگر کسی کو اس ملک میں بنانا چاہیں لوگ تو بنا دیتے ہیں. میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم, انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور ایک ڈکٹیٹر موجود تھا, اس نے کہا بلوچستان چھوٹا صوبہ, احساس محرومی, وہاں سے لا کے وزیر اعظم بنائیں گے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد بدل دیا تھا, شوکت عزیز صاحب آ گئے تھے. تو یہ ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو تو, اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ایک بہت افسوسناک چیز ہے قاسم کھوکھر کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو گجرانوالا میں جیل میں جان سے گیا, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر ظاہر ہے کہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. میں اس کی والدہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس کی والدہ نے انٹرویو دیتے ہوئے جو چیزیں بتائیں گے نا, وہ جو سزائیں ہیں, بہت سی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں, بہت خوفناک ہیں وہ کہانیاں. بزرگ قیدی, انہیں علاج تک نہیں مل رہا, بہت برے حالات پہ رکھا گیا. عمران خان صاحب کو برے حال پہ رکھا گیا. تو قاسم کھوکھر, اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ فون پر جب بات کر پاتا تھا, بات کروائی جاتی تھی تو 5,000 روپے لیے جاتے تھے. وہ بیمار تھا, اس کی طبیعت خراب تھی, وہ کام نہیں کر پا رہا تھا, تو اس کے الگ سے 5,000 روپے لیے جاتے تھے. اور مختلف چیزوں کے پیسے, اکثر و بیشتر ملاقات آئی ہے, کچھ ہے, گھر سے کچھ بھیجا گیا ہے, ہر چیز کے پولیس پیسے لیتی تھی. اور یہ بار بار کہانیاں سامنے آئی ہیں. قاسم کھوکھر کی والدہ نے تو بیٹے کی وفات کے بعد یہ پوری چیز بتائی ہے, لیکن ایسی ڈھیروں کہانیاں سامنے آئی ہیں. تو
पंजाब पुलिस के हुक्काम को चाहिए देखें इस मामले को, ये बहुत खौफनाक है। कासिम खोखर की वालदा कहती है इतना पैसा लिया है पुलिस ने कि घर के जानवर फरोख्त किए, एक अदद कमेटी डाली, उस कमेटी के भी तमाम पैसे पुलिस पे लग गए, उसके बाद कर्जा भी लेना पड़ा और अब हम बहुत बुरे हाल में हैं। वो ये कहानी बता रही थी, लेकिन उनके इस कहानी के बताने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको साफ तौर पर बता सकता हूँ। आखिरी चीज, शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब था, उस खिताब के मौके पर लंदन में बाहर मुजाहिरा हुआ, भरपूर मुजाहिरा हुआ, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इस मुजाहिरे के सामने वो भी आकर खड़े हुए और उन्होंने भी भरपूर नारेबाजी की। इस जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो थे उनकी तादाद कोई 100-150 के करीब थी, और सामने जो मुस्लिम लीग नून वाले थे उनकी तादाद थी कोई 50-60 के करीब, जो बाहर मौजूद थे, नारे लगा रहे थे। उन्होंने ट्रक भी खड़ा किया हुआ था, वो अपने साथ मेगाफोन वगैरह लेकर आए थे, तो ठीक ठाक नारे लगा रहे थे मुस्लिम लीग नून के लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जाहिर है कि उससे ज्यादा तादाद में थे, तो वो टफ टाइम दे रहे थे, पीटीआई वाले ठीक ठाक टफ टाइम दे रहे थे। अंदर शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, बाहर ये मुजाहिरा हो रहा था और ये सिचुएशन थी। इसमें जब मुजाहिरा खत्म हो गया ना, तो आप अपने रास्ते जाइए, पुलिस मौजूद थी, हम अपने रास्ते जाते, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बाकायदा तौर पर पीछा किया। जैसे खातून सारा मीर साहिबा, उनका पीछा किया गया, उनके पीछे हुटिंग की गई, और साफ तौर पर एक वीडियो में जो लोग पीछे आ रहे हैं वो कहते हुए सुने जा सकते हैं, वो कह रहे थे पढ़ जाओ सारे नू पढ़ जाओ। तो ये बाकायदा तौर पर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शो को, जो शहबाज शरीफ साहब के खिताब के वेन्यू के बाहर हो रहा था, ज्यादा मौसर बना सकती थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने न जाने क्या हिकमत अमली इख्तियार की कि सेम डे, ऑलमोस्ट द सेम टाइम, उन्होंने हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहिरा रखा हुआ था। शहबाज शरीफ साहब वाले इवेंट पर जो मुजाहिरा था उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ कम हुई, उसका इम्पैक्ट भी जाहिर है कि नून लीग वालों से ज्यादा थे तो था, लेकिन जितना पीटीआई का इम्पैक्ट होता है उतना इम्पैक्ट था नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।